Happy birthday! Tatay Digong, happy birthday! Happy 80th birthday! Di kami bayad, di kami bayad. Sige, di kami bayad. Ang lamig-lamig. Grabe, nandito pa rin kami dahil sa pagmamahal namin ni Tatay. Dahil din sa pagmamahal niya sa atin. Tama. Ikaw, birthday message. Happy birthday, Tatay Digong. We love you. Nandito lang kami. Sumusuporta sa'yo. Good health. Always stay good health. Taga saan ka? Davao. Oh, Davao. Saan ba nasa Davao? Tagong. Tagong. Taga-tagong dito. Kauban mo? Dili. Ah, kala daw sila utagong puno na sila niya. Oh, very good. Ala, nag-ulan na. Ang ulan dito ay may halong ice. Today is March 29, 2025. This is Airbells Park here in Toronto, Ontario, Canada. Today is March 29, 2025. We're here in the park, Airbells Park. Filipino Canadians all over Ontario province gathered here in Toronto, Ontario, Canada to celebrate the 80th birthday of Tatay Digong, President Rodrigo Roa Duterte. It's raining here. The temperature today is -1 degree centigrade. So it's cold, it's raining, it's freezing rain. So it's raining with ice. But you can't stop the love of the Filipino Canadian people. It's raining, but we're here for our love for Tatay Digong. We are unstoppable. Happy 80th birthday, Tatay Digong. We love you. Happy kayo ang mga kababayan. Sama kayo doon, sama kayo doon. Say happy birthday, Tatay Digong. Alis muna kayo. Alis muna kayo. Okay, next. Oh, meron pa. Happy birthday. Isa? Okay. Oh, sama ka na lang, sali ka na lang. Sige. Okay. Okay, sali na lang kayo. Ang mga paparazzi, oh. Balik ka na, miss ka na namin, Tatay Digong. Marcos resign. Ikaw, Happy birthday, Tatay Digong. Free PRRD. God bless you. Good health. salamat. Hi, Tatay Digong. Taga-asa ka? Taga Bohol. Uy, taga-Bohol. Taga Bohol. Ikaw, taga-Davao. Ako taga-Davao. Patihata. Love ko si Tatay Digong. Sana makita din namin si Sarah dito at saka basta wish ko si Basti, si Sarah. Isa sa imo gusto, panion mo diri sa Toronto? Oo, pareho sa ginawa niya napupunta sa iba't ibang lugar, di ba? Oh, so gusto nimo ani mo diri. Pupunta siya sa Toronto. O Tatay sige, Digong, so tihig. wish namin, ang wish ko sa birthday mo na makauwi kang ligtas, mabuhay ka, Tatay Digong. God bless you. We miss you. We love you so much. Salamat. Duterte! Duterte! Masayado na nakuha na. Dahilan na, kuya. Kuya kami sa pin! Yan, natin! Sige na, kailangan mo rin lang. Okay, ask ate.
Ay naman. Daghan ang nag-celebrate. Daghan ang malipayon sa pag-celebrate sa birthday ni Tatay Digong. Uy, taga-asaman mo? Taga-Kitchener, Waterloo. Sa Pilipinas. Pilipinas? Ako Dumaguete. Ha? Camiguin. Oh, Camiguin. Dumaguete. Dumaguete. Ako Davao. Indonesia, Bohol. Surigao. Surigao City? Puro mga Bisaya. Mao lagi. Unsa imong message kang President Duterte sa iyang 80th birthday? Hope you have a good more years to come. And healthy. And healthy. Salamat. Salamat. Duterte. Daghan nakipag-celebrate. Okay ra? Tapos kami sa picture ninyo. Ala, picture gyud. Kay kaisaran ni. Oh. Happy birthday Tatay Digong. Happy kaayo mi dire bisan nag-ulan, rain or shine. Pero unfortunately, wag yoy shine. Rain lang tanan. Nag-ulan with ice. Freezing rain today. Here in Toronto, Ontario, Canada. Pero unstoppable ang mga kababayan. Nakipag-celebrate yun sa birthday ni Tatay Digong. Hala! Pusing! Pusing! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy 80th birthday! Nadiri ang mga paparazzi. Mga paparazzi here. Ala, posing. Mga Filipino Canadian sa Ontario Province, Canada. Ang uban ani nag-drive from other city. 4 hours, 5 hours drive para lang maka-witness. Salamat. Salamat. Okay, smile. Say cheese. Smile, smile. Smile. Happy birthday, Tatay Digong. Happy sila. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Thank you. Music eh. Oo. Kisses. Yung dalawa. Anaon gyud. Thank you.